anda sare gere zambar hinka duwaran kanta kaidiya ira Niger labora hay marizo akwai ga hasaro bambatite ira Niger labora ago koi gato anna da mai miliyon hinka da zambar zangota ce da wai ta kikin diye ga da anna da mai zango hako da wai gukin da a hako kan hay marizo doro koi gidi zanvier hando a girbe sincina ga ka october hando a girbi yantan sar gere zambar hinka duwaran kanta ago koi gato anna da mai zambar hinka da zango take da wai take kindiye ga kan haimari zodoro kwagiwi wai ne sababu inga ga kande godel kwara izai kan yango tare labaira kan sigine diaspora kamar da kyar kambara da godel kwarora boriyan kan irko subhanallahu taala ani bine bakarandi borwone yan in kambadan kyar kambara ga kanda ga sine godel kwara san kan ga ci haimari zo a wani zamana karra irgo safariyan kan gana anna da mai zai imodogo kwaiguwa da hankan ga ci haimari zo dor wone buci bambatu wone modai honkona wata hando azar waran kakin da iyanta ingano safar wone yan iyata gino yango akwai gite safar wone yan modai irma fangan daranse i woni yata gino yango akaga sabanda kan gudel kwar koyo kan gici amir musa garba gono gudel kwara izai kan yango tare labera kan signe diaspora i woni wakilo kan giti faisal burema nyamai komin sintina a wondot korkware kan signe csc i woni ginfona kan signe dr maryam salama a gona kan gici safar wanda yan iya tigino yin odo dai kul kan gaci gudel kwara lot kwara kan signe CSE a gina funa dinga wani ga kasin kai da gudel kwara wani kungiya kan gaci association kebe rongen da association gin koyen hiyo da anna da mai sai jama da jama albordu wai bor margante e gina no safar wanda yan iya tigino yin o koy gati alfatiya kai ita da gan ware irko subhanallahu taala galla kalkanai da bani gwara amatabata irin Niger labora buci wone wo kan sintina amatebani amaban bani kan signe done kan gati association gin koyen hiyo gin funa ngano gin ga senno sambu senno kan atemora ana fangandi yanteno anna da mai zai sai hankan gaci ga kasina kan ngai gono ga kanda kan gaci godel kwara lot kwara sai kan mance so rasintina ne ya waidin banda a fangande bore sai safar wone yande honkona fanno karra ingai kanda mace kala ingai madoga kanda ga kasina hankan gaci anna da mai zai i woni ga hamba na fonde metabati wani wai haye dizan kai ido hare kambo sanda matkan kine Ibrahim Musa kan signe done association gin koyen hiyo ana barbata teda irgaran fonda goyi da kan aran kaga tuirse ir gudal diaspora gudal izai kayan gotarai indunya pura nganda gudal borfoyan kambaga char kambara ina gaksine safari wane marizo maga ikanda ga tonan di association ai do ina association ai mukandai Dr. Kwarado kanganan marizo kango bore tabandi irma ceci ga bonza aranga bai mo giri kunno igate giri hinzanta ne in sinti yanka songo kan igogate giri kulmo safarai gode ga tontonno fondora ikande safariyan da ginayen goy ginayen kan igano Dr. Kwara da boraise kai iga goida ga fuwai tusunda omo yan odi javel yan da habu yan ginayen halga ka songo kuran goyen gona kan iga te Dr. Kwarara iga wadi yan mote da gaksinai bobo gono kan ikande giri bandai irga koy gato hala zambar zongunda wai wukine ginai kigano fondora kinna la sabu akwai te miliyon fo da zambar zongun da waranka kan diaspora bore ngai nona margu imeda men ku kan gudal bore diaspora go amciya Canada amciya ba Niger labora maradi wane zama dine diaspora da borago ne da barriero banda nyamai banda diaspora no iga konte ngai nona no rodi margu ina danga association ai goira association ai goreira ine ma goyei woti to irsi ku kandi irga ha alfaga fomu da ngirse fatiya irko mir bato sintin bani irko ma agaban bani
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. irma fongenda aranse hankanga ci safar wone yan iya tigino yan ofadira amir musa garba mazo kanga ci gudel kwar koyo a wani bin kanada a wani bin farha amana tuga ba kaina fando goyen da sababan bata halbinira an tona da gudel kwara izai do kan yango tare labera kan sigine diaspora da mo ay kul kanga ci gudel kwara wani furta je wani kungiyar hinka kan yango no gatanga makine gazar ga hankanga ci gudel kwara a jin koyon fondai imetabati Medicine chef wa ko ne saji pam mi ba so wa ko only je bore ko iri kwara bore ngo iri ha hal komini he bore go no asibari to kwari no to kwara iri jama ku fondo ai ga sala jama ikaga di ga seda kan iri zankai mandinya ngai kwara diaspora igude lize kago no kwara bora igonge hilate kama kulmo no machi ne dr kwara ina do no kolo do harlo igonge hilate da ga hambaro do hali igonge hilate hanhu nisare do hanhi igonge hilate zama diaspora za kola alhamdulillah kuma barka da yiga da kwara haiku kago kwara ko dai mal barka da yiga igun wale komo sugi zumandi ilse gurar kwara kuma barka da zakaga ai shi ba karbar da shafu dun ko miki sante bore shi kan yi gudar diaspora hankai gogati lidi ni gogamma hanki gogati da kokai ki gogati wani ne ba ni mutore da sante bore do zama ishi gorgi hangar gane kalim kaga haifo to kai hinga te kun gogati izan ka gogati go kokari ai sai doktoro a gane bai ministro doktor idila su mai nasara inda ba jiru wai a ga dihan kan gogate da ya ga dihan kan kwala boye gogate kan kokari da hinfani kai gogate so iko ni no zanka kai tasin ga kwala shi gaci diaspora man din yan fufa igo ga hina ku wai ko ma barka da yiga iko mi lokuto ko kai wai mu kwali ni zar bora ku ni zere kun can su fuse jama disbaina kandi ko din tolongo do ko mu fongo amanne fu woni no gumo woni nal mi kusi disbaina kandi ko no kan toli a yali nga manne fu kai kani woni nga kulli bai halli hingal barkate wal singal barkate dinal barkate ni bo saronti din ten ni jese din ten ni hamase din ten labosi endo no ga bai ni zere ku ka go labuani do ka go kwarela ibi shingai mota yi kai da barkate bora kun duwar barka ba kun bi hinfanu woni ni ai wari ko barka da jama'a kun ya lokutore wallahi was kula yi ko barka da yiga da mu covid da fo ngalo go bu maga go ku shi bai go bu covid da fo il maga ni soje il maga do ska kin ni shi no go il ko mi no sai ni de ro il ko barka da yiga ikun il maga da no go ga ta soje bu jama'a maga na amma kun hin maga jama'a kun maga na lokutara covid ne fu shikani shikoro ngai mo ibu il maga no ibu da mun ga no go ni gisafa igu ngware mo ko de mi ne kurban guda iko mi no albarki nge gora iko mi wafi tira iko mi labo wafi tira iko su mani sai labora safar wone yande kan ikoy ga kande safar yande ya kan idima ago koy ga to ire Niger labo noro kan sigine français fa a million fo December zango do waranka isako umaru kan ga ci association ke biro woni ginfuna safar wone yan do kai kan yan igore da harangir wone kan ga na safar wone yan dogo koy ka godel kwara bore na fa wani bore kan yan sindi hina kan gano hay marizo dorogo ima dogo koy gene safarda hirre da harre kan yan idan kan gana safar woni yan ina fa matabati an fahamende sandi ya gacine amiru irga fondo boy amiru gayne o bismillah irga bore kun kanka mo fondo boy chef de ayo docteur o kanka district sanitaire maga irga aran fondo boy donc matakan bore jinga kida wone wo harno kan
wati din iri gudal izai kango Canada da Etats-Unis igano rusamba donc diaspora borkin da mo dikan igo kokari ne to ngai kokaro nagiga inga gitikan hino diaspora bore kulu lambiga donc irmo irne zadai kan diaspora bore go kokari ifo sai kan kwara bore bumbo siga inga gitika haran ina keto lance aran di matakan sonda president kida noro ko ga baga bisa gire kulwana irgun ware mo yesi amiye ga baga bisa haran wana donc wokan irwo irgane bore kan na initiative te gir kulu igla sabuno kan lokci wonera hemari zono bore ta bandi ir Niger ir labora donc wodin seno ine ingay ga hemari safai dai ga kan da gudal dispensero do kan gana bawo kan gwamnati kan dai aman wasa kwara bore kan dinga ga sinai ba gwamnati man kan da bumbo da kwara bore ga kan donc inga giti kan iga wone te wo kinir ga ba inga giti matkan safare wo kada amte lalle gudal kwara bore da gudal winda ta bore ima dan gi safar wanu mo zank kainai inganda woy bore donc wodin bandamo goyen gona dispensaire do zama darang fongu mannan mansankin kan irka ne wo irsa banda ambulance asiga goy irni ginda da yan tonan di iri gudal kwara izafo gudal kwara izaiga gorfona ambulance hanse inga kamba nora ay milika halga kaso ambulance go goy wodin banda ayo problème de plomberie ngande l'électricité ke yante inge mo halon kaso furta jeni kamba dan cer kambara gi hanse donc halun kun safare no yango ka watu kul igogudu électricité problème inemo éclairage problème gono de kini to ne wo kubayno gono donc irna wodini inge mo irna la sabu safare bande donc di irko yadda safare no yango banda irga di mat kan irga te kanga nan irma ye kaga haykul kan gati kuran problem haykul kan gati kuran problem kan go docteur kwarara irma di halir gi hinga bonza irko hino dinga gabora donc halay ga ban ay ga diaspora boray kan kane parce que diaspora zaman nan ir kiyaran se kan diaspora gudal ganda bureau donc irko te kuna a bureau du président o ago congé Niger pour un mois irko te noyan safar noyan woni go gate a Guinée donc irgina se kan amir fondo go dir sabian tonan di diaspora izay kulgo donc kan na ka diaspora izay mo gudal kwara bore kulkan ningay kambayda zamat kan president doneni kida kan na ka diaspora izay kwara bore mo ningay kambada margu yangora ingay mo irgi fondo goy irgun ware irko mino asufura kan na ka wodin mo dispensaire bore kan yango goy kinin da zari irgo gi fondo goy irgun ware mo irko ma albarka dangiga amma hal honga kaso irga ba zamirga bay kan docteur kwara aganda kojes lalle irga ba irmu di kojes odini am kai parce que normalement no safare wo donc kojes so kambara dir him gida amma fisbillahi irsigi di kojes so mata kan irga barada irga ba vraiment irma ay kojes so makai ga kwara représenter dispensaire do kangana burkul kan daga sinai borala kalo ga kani zama manti isinane loktore gano manti sinane bore kan gogo gano amma dine gina kwara bore kan barani dan aga bore kan gogo noro margu agi lakale kanandi gabisi mane in safaro sambu kaga no dispensaire do ga banda bare donc wodin seno haran irbumbo ir décider kan dirne safaro no irga suivité gadi lokcho kan ra safaro gono bor marje cinno a safar dirdu bor dimmadini yesi solase irga di hala aga wasa wala aga tonton wal matano irga te kangana irmu bay yesi matakan mannan wana haran wana bada irmu kokari yesi mo yesi wana ma baga bisa haran wana donc wodi no irne irga tonandi boredo irgun warai bore kulkan kane irko mi yandai inga windaira bani wanda fallon kara irma fongenda aranse faisal bore makanga ci godel kwara izai kan yango tare labera kan sigine diaspora i woni gefana faisal bore mi dai afode safar woni yankan ikoi ga kande an fongandi yanteno gina mata kan kine inga godel kwara izai inga ne ker margana hankanga ci zamani labar fonde bon kan sigine whatsapp afode na fai kan ya akwai ga kanda manci kala kerbayya tabbatan ta kan hakika inga da ker gamara
damo kan ngai gonda ker labari alwati kulu waidin banda Faisal Buraima a fongan da ga tonton honkuna ga kisne wone yankan ngai gono ga kanda man kala satu wone wakan ngai gorendi kunda wone wakan ngai gorendi karano ngai ga salangi ya tikirmera alwati kulu waidin banda Faisal Buraima a fongan da halga kaso an kan ga ke safar wone yan mantusor sintinane ya ngai gono gonware hin koy gabo koyo gamo amsikiya ko kwaranta sanda markan kine ana fahamen yingote al'ummasi salama kulur go garan fo amiru ko mboriya ninga hirba be kayan gono hirbere hirkene hirgo ga hirnyak fo sine kulu fo donc kuna bin kanay zarino bodin nyak fo sine bore mi cer margu gomni muradura donc matkan bore kayan jinga sala ne cida ay wodon tonino may non e don to irgudalizay kul kayan go tere dirne gudalizay kayan go tere mo irsi labuwani hinnega babore kayan go gudal labo gundukun Niger labo gundukunara imadi zatil beri kala difa kala gadez ingan bore kayan go Europe bore kayan go États-Unis Asie dirne Afrique de l'Ouest bore bumbo donc ikulu ingay non kamadan cer kambara in sigirte kan sigene gudal diaspora donc alhamdulillah hunkuna jir fodi cer gamara bor yangon sor fo za bor man hayno idir gudal kayir si bay may hinanir ma jarar si bay lay kuna diaspora groupe podin sababura kun bore ni charbay itenya fo babu fo bore goga ko karker se gumgumo nge de chara bumbo gamara halun kuna bore igo ceci mo gidi hankan no nge hinga kande nge gaksine kayna ga tonton ko aramo se amma digi don nirte zama association e kayango kwarara kayanga ti chebe rodjin ko yahiyo ingay no kokari ingay no nirke bu fonda donc wadin seno hay kulkir gogete boray dini irgogi fondo go gumo de kokaro ki gote ir kwara jin funay zaira amiro za kwara limamo kwara seko kwara alfagay kwara dotije kwara kure koye ingay mo irgogi kul fondo go zam hay kul kam boray gogete kam ga cer kambarano boray gogati wat kul kam wori kaydo boray gogi cer kubay gogi certa taya hano donc wadi maga irgogi kwara bora menda mudu fondo go donc matkini cida safare wono ngo wato din gudalize kayango États-Unis de Canada ngay no don gati amma de bodi bor fogo gomni goyte bor mo de bor gingo koy nagu boraga ninda mate kul bor mo ko furiga wadin seno ondora gudalize kul kayango tare da gudalize kayango gudal ko arara bumbo boreni cerkam kam dan cerkamara ikaga duga gaksine wonete iri dispensaire aussi kalder ko iri min ko ngware safarawo aya kanse inete irko mirga kasine amna irko mbora kul safar dinga safara irko mir ko ara tojina irko man mbore matcher se tonton ko ne irko mir wafakan ni tonton irgo bora kul fondo goy irko mir ko ara tojina e ke wat kul kenci ni du occasion kan ko ara bore kuni cer margu ya ci ne gomnira bin kanay bambatano donc diaspora bore kul ma girgo garan fondo goy aran foyo ngomo irga sambu irga ko ga to nandi ido irko de mir gudal ko ara tojina irko mi Niger la bo mo tojina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hirman fonganda aranse Buraima Garba kan se gane beze gaci bora kan kambarano ina hakan gaci safar wani yan i hausiyan hanna ine dan ingamo aninga sankai kul sambaka insha Allah safar wani yan i gine hausiyan hanno safarai mo i gine dan borai kan yan gonda abona i goraira sanda matkan kine Buraima Garba beje an fahamen yin woteda jama'a kullu salamu alaikum actif président ko jes ne gudal gire se Buraima Garba fo gire se DG arandi gaksino kiddu man sentinane wone mo dir ko ba mo aste ko karanta irga sabu kwara bora me amese wana futte je kada kyar kambadi zande gudal kwara kan da ko labuwani ga bai kan gai labo gai wonno kwara gai wonno to donc nga seno safareo ikanda ki kanda mo dir ko ba aga to mat kan kwara bore safaro igatida zaman di ne o sensiolo dinna samu zakon be kal wala kan no kundo ka safar ne akulu safare gaksida ki bai kan gaksida gokka iri loktor kwara nga sendi gokka safar de bo asig makka ni mo asudugute irgo ngware bore ga emi hinka suru
loktore Ibrahim Musa kan sigine done inga no forgine ga sanno samboga yeka batu wone wodabo afode aninga fondo goyen dinga sababan batu tonen da godal kwar koyo do kanga ci Amir Musa Garba kan alwato kul kan cine ne gine danga ga agato inga sai ginde beri fondo follon kara aninga fondo goyen dinga sababan batu tonen da kanga ci godal kwara al'umma me da ame margantado ka ba furtaji wayboro kan alwato kul godal kwara muradara dinga ne gine dangiga iga kaga to inga sai matkan cino agi himada hala ginga sanai banan da kalkana ke yanto na da gudal kwara boraido wana furtage kerdira kan isintin inga da kirgamara imu kwanda da gine zama sai gudal kwara borfo suka kakina inga sai inga ino ga kai ginga kwara kina inga bonse sanda matkan cine Ibrahim Musa kan sigine done ayega filinda hala ga koika bato da boy kul kanga ka budal doktor karado ga safar ya dinga kwara gere ingai momadi ga dondon budal ga zama da kwara kul go kan dinga ga sina nga ga mase kulu borfo ska borfo wona do amma songo kan dai sintine no bora kul mu ka ga safar wati kulu dirka Amir Porto gir seferanti susubo nga nona bora kul jinnongo wati kul kir koy chase batu asine nga ganda rendez-vous non fo ba ganda rendez-vous na ga ka kalama ka kwara bato do irgir fondo goy dir sabiyan tonan da do gungum woni kwara jeunesse meda me maga ir koy ma albarka dan kwara ga ir koy ma kwara izai ga wafaku ir koy ma kwara izai no kwara albarka dun gurendiyan fandira dai irin mafangan da ran sai kan gici bata bambata wani waka ite honkuna godel kwara lotkor kwara kan signe CSE godel sai farai kan yan ikoi gino azulmata go koi to irin Niger labu noro kan signe France fa million fo de zambar zangundu waranka nya mai komin sintina lotkor kwara kan signe CSE i wani gin fona bero kan gici Dr. Maryam Salum aninga fonda goyen dinga sababan bata tona dan kan gici godel kwara borega wani gudal kwara izai kan yango tarai labera da gudal kwara furtage a fangan da borai sai hunkuna ga kasne wone wakan ikoi ga kan da gudal lotkor kwara sai manta gudal lotkor kwara sai ne ikan da ga kasina mantumo gudal kwara hinda sai ne ikan da ga kasina amma ga kasne no kan ikoi ga kan da hankan ga ci nya mai komen sintina meda ame marganta sai walmo ingemene nya mai meda me silman kaina lo sugungu gabugura kubiya dinan kan yankin di kullu borai inga ino go koy gina fanda hankan ga ci safar wone fonda follon kara Dr. Maryam Salum ayega fangan di yante ga tontonan kan kine ane honkona godel kwara ga kasina kan igono ga tengai wona lot kor kwara se waine inga no gono ga te diga dondor hankan ga ci kurai kinde da kwara kinde nya mai gandara lot kor kwara kinde fayanse waine mo ane ngai gono ga ha iga ima koida da gina matkan cinno agimada afode an kan ga ce furtage iman kama banda hankan ga ce lot kor kwara do hare godel kwara izai kan yango tare labera iman kama banda lot kor kwara ga yadin godel kwara a wani gina funa kan ga ce Amir Musa Garba in ga mu alwata kulu allakalo go hankan ga ce godel kwara lot kor kwara ga Seleman kaina alwato kan cine kaidiya koi ga beri Amir Musa Garba ngo nono nora kaziba gano kanna lot kor kwara ikoi ka farga hananandi waine ane kan godel kwara al'umma gono ga te honkuna ingano ingai gaba honkuna nya mai galla dun kan me da ame marganta lot kor kwarera borai mate diga dondon zama hakika gwamnato a gono gingin hinate amma a hina sito annama da kwara borai ga kambada matakan cino honkun godel kwara igono ga kama dangai won lot korkwara se insha Allah maka se farsite tambab lot korkwara ra sanda markanki ne godel kwara lot korkwara man bai ga jan safari waine mu amaci kala ko kare kan yan godel kwara borai in lakkal yetingai wona lot korkwara ga dunguren diyan fondira Dr. Maryam Salum fondo goyende sabo bambata inga maga inga jin funai maga damo lot kware kan yan gono gogoy godal lot korkwarara imaga aninga fondo goyen dinga sabo bambata tonendi godal kwara al umma meda ame margantado